Salam alaikum les jeunes, bon j'ai اليوم ان شاء الله باش نحكوا على représentation plan des structures des molécules organiques spatiales. Donc on va représenter des molécules tridimensionnelles sur une surface plane. La surface plane, il y a la surface de la feuille. Il existe quatre représentations. عندنا représentation de Cram, représentation en projection de Newman, représentation de Fischer et représentation perspective. Je commence par la première représentation de Cram. L'exemple plus simple, c'est le cas de méthane. Le méthane, c'est un atome du carbone lié 4 atomes d'hydrogène. L'atome du carbone est hybridé sp3. Je m'attends hybridé sp3 a une géométrie tétrahydrique. Okay. Géométrie tétrahydrique, bien sûr, le carbone qui a 4 liaisons simples hybridées sp3. Une géométrie tétrahydrique. Qui a double liaison, une liaison double avec 2 liaisons simples, il est hybridé sp2. Une forme plane. Qui a triple liaison ou une liaison simple, une triple liaison de côté ou une liaison simple, a une forme linéaire. Il est hybridé sp. 3 types de l'hybridation sp3, sp2, sp. On a une géométrie tétrahydrique, hybridation sp3. Donc, le petit modèle de la molécule de méthane, parce que malheureusement, je n'ai pas de modèle moléculaire. Donc, le modèle, donc, on a un atome de carbone lié à 4 atomes d'hydrogène. Je vois les liaisons CH, 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 CH. Donc, si on considère que les deux liaisons ont un plan, CH, CH, هذا مع هذا وهذا مع هذا راهم في ان بلون هو لو بلون تاع لا فeuille نقولوا هذا مع هذا راهم في لو بلون تاع لا فeuille هذه لا ليزون غادي تجي هذا لو بلون تاع لا فeuille لو بلون تاع لا فeuille هذه غادي تجي اون افون وهذه تجي اون اريير هادو يجوا اور دو بلون هذه تجي اون اريير دو بلون وهذه تجي اون افون اوكي زعما هذا هو البلون دو لا فeuille هذه راهي في لو بلون هذه راهي في لو بلون هذه اون افون وهذه en arrière. Donc, on a une représentation de la molécule. On a hadi ma hadi le plan. Donc, on obtient cette forme. C'est le plan. Qui nous lise en le plan. On a un trait plein. De la forme. Très plein. Très plein. Hors du plan, on a en avant. La liaison hadi en avant, qu'est-ce qu'il a? J'ai un triangle plein. La pointe في الكوتي تاع l'atome اللي يكون lié بدو liaisons في le plan du tableau معناتها في الكوتي تاع الكربون ماشي في الكوتي تاع l'hydrogène. Donc هادي en avant du plan. La deuxième liaison, j'ai un trait pointillé بهاد la forme H هادي هي en arrière en avant en arrière في le plan le plan هذا هو donc la molécule en deux هو البلون تاع لا فeuille هذه تخرج من الورقه هذه تدخل في الورقه وهادو قعدوا في لا فeuille هذه باش نقولوا en arrière du plan. هذا le cas le plus simple الميثان. غادي نشوفوا ان كا تاع une molécule اللي فيها plusieurs atomes de carbone. Le cas تاع le propane CH3 CH2 CH3. هنايا كي تكون عندكم une molécule فيها une chaîne carbonique باش كي يقول لك اعطيني représentation de Cram تاع هاد la molécule ماذا بكم la chaîne la plus longue تكون في le plan du tableau تجي en zigzag. La chaîne la plus longue تجي في le plan du tableau. في le plan du tableau معناتها le type de liaison donc هادو راهم dans le plan هادي وهادي راهم dans le plan de la feuille. Ok? Alors, le plan de la feuille. En avant, en arrière. هنا كي تكون عندنا une chaîne carbonique فيها plusieurs atomes de carbone ماذا بكم هاد la chaîne carbonique ندير في le plan du tableau ما تجيش en avant en arrière.
وتجي اون زيكزاك. هنا شحال عندي من اتوم دو كربون؟ 3 اتوم دو كربون، نديرها اون زيكزاك كيما مداري ندير لا توبولوجيك ريبريزونطاسيون توبولوجيك 1 2 3 1 2 3. هنا نبدا بهذا الاتوم دو كربون نقولوا هذا 1 هذا 2 وهذا 3. ال1 هنا شحال عندي سي اش 3. شخص هاد سي اش 3 قلنا دو ليزون يجوا في لو بلان وجوج دو ليزون يجوا اور دو بلان، وحده اون افون وحده اون اريير. نزيد باش نحكي على حاجه، كي تكون اون افون اون اريير ماذا بكم هادو يكونوا توجور ديريجي في ان سونس، في هاد لو سونس، هادو لو سونس اوبوزي. اوكي معناتها ما تروحش دير لي هاد لا فورم، باغ اكزومبل دير لي هاد لا فورم، دير لي هادي هادي راهي فوس. اوكي لي ليزون اللي يكونوا في لو بلان في سونس اور دو بلان في سونس واحد اخر. تانت هادي كاين بزاف لي زيتيدون يغلطوا يديروا لي هاد لا فورم، يديروا لي هاد لا فورم اش 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 تلهم لي كاع في سونس. هادي هادي ماشي ان فورم تيترايدريك، ماشي جيومتري تيترايدريك. جيومتري تيترايدريك هادي هي هادو في سونس اللي يكونوا في لو بلان في سونس اور دو بلان في لو سونس اوبوز. اوكي معناتها هنايا كي نجي لهاد الاتوم دو كربون عندها وحده ليزون راهي في لو بلان، شحال خاصها؟ خاصها 3 ليزون مع 3 هيدروجين، خاصها ان دوزيام ليزون في لو بلان، 2 ليزون في لو بلان معناتها تجيب هاد لا فورم. الا كانت هادي في لو بلان هنا اش في هاد لو سونس، لي زوتر اور دو بلان وين يجيو في لو سونس اوبوزي، معناتها تجي وحده هنا وحده هنا. اش اش بون لومبلاسمون كنت قاد هادي نديرها اغوش وهادي ا دروات، سي لا ميم شوز. ما تشوفوش لومبلاسمون تاع لا ليزون، شوفوا تيب دو ليزون، باسكو هذا ما يعني والو. هنايا هذا يجي هنا اغوش وهذا يجي ا دروات، باسكو شو اللي يعطيني انديكاسيون لومبلاسمون تاع لا ليزون؟ يعطيني لو تيب دو ليزون. معناتها هذا راه خارج من لافوي، راه بهاد لا فورم خارج من لافوي، وهذا راه داخل في لافوي. دونك ما يهفكمش هذا لومبلاسمون اغوش ادروات ادروات اغوش. شوفوا لو تيب دو ليزون باش تعرفوا لومبلاسمون اسكو اون افون ولا اون اريير. بهاد لا فورم en avant, بهاد la forme en arrière. هنايا هادو راهم dirigés vers le bas، هادو dirigés vers le haut. H H. OK. هنايا شخصنا un deuxième atome d'hydrogène. نديرها كيما هاك un atome d'hydrogène. يبقاو لي 2 hydrogènes hors du plan، يجوا هادو vers le haut، هادو vers le bas. Donc هذه هي لا فورم. H H H H H H. Donc هذه هي لا فورم تاع البروبان. نشوف une deuxième molécule. هاد لا موليكول فيها 4 اتوم دو كربون، فيها دي سبستيتيون، فيها ان او اش. لا شين كربونيك هذه هي نديرها اون زيكزاك، قلنا في لو بلان دو تاع لا فوي 1 2 3 4 1 2 3 4. اون بوزيسيون 2 عندي او اش، هنايا عندي سي اش 3. كون ندير سي اش 3 جوبتي هاد لا فورم ديريكتومون. قلنا هادو في لو بلان، هادو hors du plan. En position 2 شحال عندي OH. OH هنا كاين دو بوسيبيليتي، قاد يجي en avant، عندي une molécule، قاد يجي en arrière. هنا H دوك نعاود نحكي على لا بوزيسيون تاع OH. هنا H H H. ال OH قاد يدي دو بوزيسيون، قاد يكون en avant،
غادي يكون en arrière. هنا نحكوا على un carbone asymétrique. C'est un carbone اللي عنده 4 substituants différents. دوك نحكوا عليه ان شاء الله كي ندخلوا لا ستيريوشيمي. هذه تعطينا une molécule نحكوا على une enantiomère وعندنا une deuxième possibilité تعطينا un deuxième enantiomère. غير بشويه دوك نحكوا على هذه لا molécule. Juste pour conclure, نحكوا على représentation de crame généralement في le cas تاع كي يكون عندنا des carbones asymétriques. معناتها واش معناتها؟ كي يكون عندنا des substituants identiques كيما هنا CH3 HH ما كان لا تريبريزونتيهم en crame. هذه كي باغ اكزومبل عطاني هاد لا موليكول قال لي عطيني كرام تاعها ما كان نفوت على هاد لا فورم. نروح ريبريزونتيغي لي اتوم اللي عندهم دي سبستيتيون ديفيرون كيما هاد لو كربون. شندير لا فورم تاع كرام تاع هذه هي نقلع هذه ما نحكيش على هادو اللي باسكو سي ايدونتيك ما كاش ديفيرونس هذه يجي هنا ولا هذه يجي هنا سي دي سبستيتيون ايدونتيك. معناتها نكتبها بهاد لا فورم. هنايا نروح نكتب غير تاع الاو اش والH. هذه une première représentation de crame وكاينه une deuxième. شندير OH نديرها en arrière والH نديرها en avant. هذه c'est une deuxième représentation de crame. معناتها قلت لكم كي يكون عندكم des substituants identiques ما كان لا تروح تريبريزونتي les atomes. دوك نشوفوهم ان شاء الله ومن بعد كي ندخلوا في لا ستيريوشيمي. هنا représentation de crame في لو كا تاع لي كاربون اسيمتريك. معناتها كي يكون عندنا des substituants différents تروح تريبريزونتي la position l'emplacement تاع les liaisons hors du plan, en avant, en arrière. Qui ont des substituants identiques, c'est pas la peine de représenter. Donc, là, pour la représentation de crame.